kuda ka kuma mi kuma fitini c'est-à-dire bi video be jumɛn kan bi video be Mali ko kan bi video be Mali danbe kan bi video be Mali ka ɲɛtaga kan bi video be Mali sariya kan bi video be malidenw ka kibaruya ko fɔ kibaruya min n'a sɔrɔla n'o de ye Arasibachi ka jugement ko ye c'est-à-dire bi na Mali kɔnɔ c'est-à-dire minnu bɛ Mali kɔnɔ ani minnu tɛ Mali kɔnɔ fo ka se ka ko kelen dɔn k'a fɔ malidenw tɔɔrɔla c'est-à-dire ni jugement ko ninnu na malidenw tɔɔrɔla c'est-à-dire ni gouvernement ko in na malidenw tɔɔrɔla k'a sababuya kɛ ni Arasibachi ko in ye vraiment mɔgɔw tɔɔrɔla a ye mɔgɔw to u ni den ka lafiya a ye mɔgɔw to u ka se ka t'u ka baara kɛ a ye mɔgɔw to u ka se ka a ye denmisɛnninw to u ka se ka t'u ka kalan kɛ a ye fara mɔgɔw la a ka nin cɛ in to yen n'o ye Arasibachi c'est-à-dire f'aw ka ko dɔ de faamuya kaso tɛ se ka mɔgɔ bali foyi la i y'o faamu i bɛ kira 300 ani kira 13 la kira mun ye kaso kɛ o ka ca kira mun ma kaso kɛ bilahi ne balako tɛ a y'o enquête kɛ kira 300 ani kira 13 kira bɛɛ fara ɲɔgɔn kan kira mun ma kaso kɛ o kira man ca sinon kira n'i ye kira damadɔ bɔ a la kira tɔ bɛɛ ye kaso kɛ kaso tɛ se ka mɔgɔ bali dakantigi bali a dakan na kaso tɛ se ka dakantigi dakan sa kaso tɛ se ka nakantigi nakan sa kaso tɛ se ka ala ka kɛlen wuli kaso tɛ se c'est-à-dire ka ko ala ye ko mun latigɛ kaso kun ka dɔgɔ o ko la ni kaso bɛ mɔgɔ bali ka kɛ président ye c'est-à-dire fo Mandela kun ka kaso kɛ walasa sud-africains kun bɛ se ka président finman sɔrɔ fo Martin Luther King kun ka sa walasa o américains kun bɛ se ka président finman sɔrɔ n'o ye Barack Obama ye c'est-à-dire fo Modibo Keita kun ka don baton kɔnɔ walasa Musa Tarawele kun bɛ na dictature ye fo Alpha Umar Kunare kun ka kalan walasa démocratie kun ka na fo Arasibachi fana kun ka wolo walasa ka kɔrɔbaya ka kalan i y'a faamuya wa walasa démocratie bɛ se ka ɲɛfɔ parce que fɛn dɔ dira malidenw ma n'a fɔra k'o de ye démocratie ye c'est-à-dire a dir'u ma camancɛ la k'a sɔrɔ a ma ɲɛf'u ɲɛna a ye n dɛmɛ ka n ka sa faga a k'a sɔrɔ sa kunkolo b'i yɛrɛ bolo mɔgɔ mun bɛ k'a dogo ka mɔgɔw lajɛ a b'ale ɲɛna k'ale ten t'a yɔrɔ dɔ donc a ye jamana in basigi a ka nin cɛnin to yen parce que c'est-à-dire depuis ala ye Mali da nafolotigiw wulila k'u jɔ Mali kunkanko la an y'olu ye i ko Baba Surwa i y'o faamuya wa o ye Mali balontanlaw nana Baba Surwa o ye ko caman kɛ Mali la i y'o faamuya wa c'est-à-dire mɔgɔ dɔw kalanna ka wuli k'u jɔ Mali ko la fo ka taa s'u ka saya ma i n'a fɔ maître Alioune Blondin bɛ yen tu vois un peu mɔgɔ dɔw wulila Maliko la fo ka taa jɛ n'u ka sayaw ye i n'a fɔ capitaine i ko Dibi Sila i n'a fɔ ka wuli k'u jɔ ni Maliko i ko Karim Bagayogo ka wuli k'u jɔ ni Maliko i ko Kisima Tunkara mɔgɔ dɔw wulila k'u jɔ Maliko la ka kalan Mali ka ɲɛtaga fɛ i n'a fɔ Modibo Keita fo ka taa s'u ka saya ma i y'o faamuya an y'olu ye Maliko sira fɛ tu vois un peu mais mɔgɔ ka kalan ka wuli k'i jɔ jeune ka kalan ka wuli k'i jɔ jamana ka ɲɛtaga fɛ tiɲɛ kan mun ne kalanna de mun bɛ mun dun tiɲɛ ka fɔ mɔgɔw ɲɛna juges ka tiɲɛ fɔ mɔgɔw ɲɛna avocats ka tiɲɛ fɔ mɔgɔw ɲɛna masakɛ ka tiɲɛ fɔ mɔgɔw ɲɛna ministres ka tiɲɛ fɔ mɔgɔw ɲɛna députés ka tiɲɛ fɔ mɔgɔw ɲɛna dugutigiw ka tiɲɛ fɔ mɔgɔw ɲɛna c'est-à-dire diinɛ parce que fɛn fila de ye Mali tiɲɛ o de kɛra bigi ani kɔlɔsi donc bigitigiw ka tiɲɛ fɔ mɔgɔ bɛ se ka kalan i y'a faamuya wa ka kalan ka kɛ jamana baarakɛla ye k'i faso ta k'i yɛrɛ ba so jɔ k'i faso jɔ k'i denw ka avenir dilan ka sɔrɔ i ma fantanw tɔɲɔ donc parce que fanga nana tilegan fɛ de i y'o faamuya c'est-à-dire n'i y'a mɛn ko faama n ko fantanw de bɛ dugu la n'i y'a mɛn waritigi n ko sɔrɔtanw n ko sɔrɔ tɛ minnu bolo olu de bɛ dugu la n'i y'a mɛn ɲɛmɔgɔ n ko i bɛ jama de kɔfɛ n'i y'a mɛn président n ko jamana dɔ de bɛ yen donc maintenant sisan nɔ ni dɔ wulila ka jɔ k'a fɔ ko nin ko ni nin ko in bɛ ka kɛ a man kan ka kɛ tan de a man kan ka kɛ tan de a digi ko mɔgɔ la sɛ 100 binna kɔlɔn kɔnɔ n'i ka sɛ t'a la i dimi kun n'i ka sɛ t'a la i dimi kun parce que n'i ye musobakɔrɔ mankan mɛn ko ne ka di kamalenkɔrɔ de b'a f'i ye sinon sukaro t'i la kɔkɔ t'i la. I y'a faamuya muso ko ka gɛlɛ diyaɲɛbaga ko de ka gɛlɛ sinon foyi ma nɔgɔn ka muso ko bɔ cɛ ko ka gɛlɛ mun ka di ni o de ka gɛlɛ sinon foyi ma nɔgɔn ka cɛ ko bɔ n'i bɔra i bɛ cɛ dɔ sɔrɔ mun b'i fɛ mais i diyaɲɛbaga ko de ka gɛlɛ mais f'aw ka ko dɔ de faamuya Arasibachi fɔlɔ a ka nali la ko n'a nana ko aw bɛ jugement kɛ aw y'o jama ye maintenant o ma se ka aw lasɔmi aw ko parce que aw ɲɛna k'o ye plateforme jama de ye n'aw ko Arasibachi juger a y'aw jilaja
parce que ko do de lu de k'a fɔ k'an b'a reporter tuguni ko parce que jama de cayara an b'a reporter tuguni parce que scandale de kɛra an b'a reporter tuguni zone sigilen do ni wele da a y'a bɛɛ o tɛ se ka bali zone na parce que aw k'a ka juger tribunal mun na aw b'a dɔn pɛrɛ a ka dɔgɔ a ye taa n'a ye 26 mars la 26 mars yɛrɛ tɛ parce que stade in tɔgɔ kan ka da journaliste Demba Coulibaly de la journaliste sportif Demba Coulibaly stade Demba Coulibaly a bɛ taa n'a ye i y'a faamu parce que hali 26 hali stade Demba Coulibaly i y'a faamu n'o ye 26 mars ye stade Demba Coulibaly ka dɔgɔ aw kana taa fɔ ko aw bɛna taa parce que aw b'a dɔn mɔgɔ minnu b'a kɔ denmisɛnninw de don ni kɛlɛ bɛ kɛ denmisɛnninw de bɛ kɛlɛ kɛ donc maintenant n'aw taara k'aw bɛ taa juger yen nɔ aw kana n'a fɔ k'aw bɛna reporter parce que aw ye sanogo minɛ aw ma se k'o juger fɔlɔ mais aw bɛ se ka Arasibati juger i y'o faamuya wa minnu ye jamana kɛsi ci olu bɛ gouvernement na aw ma se k'olu juger fɔlɔ aw bɛ se k'ale juger i y'a faamuya wa juge f'aw k'a dɔn de bilahi u ye Ala ɲininka ko Ala ko baara jumɛn de bɛ yen diɲɛ kɔnɔ n'o tigilamɔgɔw ni e Ala ka surun Ala ko juge kiiritigɛla bɛ ka kiiri tigɛ yɔrɔ wagati min na ko foyi tɛ diɲɛ dugukolo kɔ kan mun bɛ ale Ala place la ni kiiritigɛlaw tɛ k'ale Ala ye kiiritigɛlaw k'ale y'u bila k'u olu de bɛ ale place la que n'i y'a tigɛ ka ɲɛ bilahi i ye ale Ala ka ambassade de diɲɛ kɔnɔ mais n'i ye kiiri tigɛ k'a juguya ka baga fantan dɔ ma ou bien nafolo nɔfɛ ka dɔ joko k'a jalaki ye f'i y'a faamuya wa parce que i ni i somɔgɔ dɔ nɔfɛ soit i dɔnbaga kun na k'o kɛ sababu ye ka kɛ ka jotigi dɔ ka jo daraki a la k'o k'a jalaki ye ko bilahi ko jahanama dɔ b'ale Ala bolo k'a bɛ fɔ o de ma ko habu o habu k'o de bɛ ta ka anw ka jahanama denni minɛ donc ko an ka jahanama ye bilenman ye ko habu k'o ye finman de k'i bɛ don ɲini donc juge aw b'a dɔn pɛrɛ zon sigilen don ni weleweleda ye aw bɛ nin ko in ɲɛ dɔn pɛrɛ parce que n donna n ta ye den n ta tɛ den i delila ka se ba de ma est-ce que tu vois n ta ye den n ta tɛ den i delila ka se ba de ma c'est-à-dire fo ka ko dɔ de faamuya aw ka dɔn parce que mɔgɔ tɛ se ka bakɔrɔni nɛgɛ ni filen jala ye i bɛ se ka diɲɛ bagan bɛɛ nɛgɛ ni filen jala ye fo bakɔrɔni n'i ye toruw gɛn ka bɔ yen k'i ka so jɔ don wɛrɛ toruw bɛ kasi i ka so bama ye ji dugulen mais pɔliyɔ o b'a ni bɔgɔ nɔrɔ ko dɔɔni cɛ a ye sabali a y'a faamuya wa a ka jamana in basigi denmisɛnninw ka se ka taa kalan depuis Musa Tarawele minɛna 91 ka n'a bila bi la Mali ma san kelen kɛ kalan na o kalan denmisɛnnin minnu ye kalan daminɛ 91 olu de bɛ ka kɛ bi intellectuels ye a voriɲɛ de ka ca parce que aw ma s'u ka kalan a ye kalan bafuw bolo k'aw denw bila ka taa kalan extérieur la a ye kalan bafuw bolo k'aw denw bila ka taa kalan États-Unis a ye kalan bafuw bolo k'aw denw bila ka taa kalan Canada a ye kalan bafuw bolo k'aw denw bila ka taa kalan France a ye kalan bafuw bolo k'aw denw bila ka taa kalan USS donc sisan nɔ ninnu ka kalan bafuyelen tora aw denw n'u nana diyagoya de aw denw ka se ka kalan ka tɛmɛ u kan n'aw ko a bɛ Arasibati juger CDR mɔgɔw a ye taa aw ka lamɛnni kɛ an kana kɛlɛ kɛ jamana in ka basigi a bɛ k'u ɲɛna ko aw bɛna taa ka taa kɛlɛ de kɛ a b'u ɲɛna ko aw bɛna taa ka taa yɔrɔw de ci Haidara b'aw kɔ a ye taa Mamutu Diko b'aw kɔ a ye taa Sufi Bilali b'aw kɔ a ye taa jama ɲɛmɔgɔ bɛ Mali o Mali mɔgɔ o mɔgɔ kɔ Buye Haidara b'aw kɔ a ye taa duwawu de b'aw kɔ bilahi Mali cɛkɔrɔbaw ka duwawu b'aw kɔ Mali musokɔrɔbaw ka duwawu b'aw kɔ Maliyɛnw ka duwawu b'aw kɔ Mali yɛrɛ ka duwawu bɛ aw kɔ Bamakɔ ka duwawu bɛ aw kɔ Segu ta b'aw kɔ Kayi ta b'aw kɔ Moti ta b'aw kɔ Sikaso ta bɛ aw kɔ Gawo ta b'aw kɔ Kidali ta bɛ aw kɔ Kulukoro ta b'aw kɔ mun bɛ extérieur la u ka duwawu de b'aw kɔ Arasibati aw tɛ se ka foyi k'a la tile don Arasibati aw tɛ se ka foyi k'a la nakantigi don Arasibati aw tɛ se ka foyi k'a la dakantigi don Arasibati aw tɛ se ka foyi k'a la Bacili den don Bacili y'a fɔ aw bɛɛ ɲɛna k'a y'a siri a cɛ la aw t'o kɔrɔ dɔn dɛ parce que bamanankan de don quoi ko n ye n den siri n cɛ la o kɔrɔ ko ne ka kulusi jala ko ne den don ko n jeli de don ko n t'a labila aw ye fo ka diɲɛ wuli wallahi fali t'a ka mangoya dɔ diɲɛ na n'a ma don misiri kɔnɔ mɔgɔ t'a dɔn k'i bo ka ca f'a ka tila i la i y'a faamu i bɛ dingɛ tuuni dɔ la i sirifu bɛ bɔ a la a ye sabali i tɛ ko daminɛ k'a dabila i ma bila foronto mugan de la a ye sabali nin ye foronto de ye n'a ko aw b'a mugan aw bɛ tiso n'aw tiso la wallahi aw bɛ dara a ye sabali hakɛ to bɛ nin kan salalaw Muhamadu Cani bilen tɛ yen Sitan bilen tɛ yen Tɛnɛn bilen tɛ yen Bara bilen a dan bɛ yen a danden bɛ yen a dankisɛ bɛ yen a dankisɛ dan bɛ yen ne de y'a dankisɛ dan den Awa bilen den Awa Gindo den Dirisa Omotimu bilen den Fana Jara bilenman den Sise bilen den ne de y'o ye hakɛ to bɛ nin kan salalaw Muhamadu